دیوانے ہم بھی تھے اور اسی کے دیوانے آپ بھی تھے. آپ اس قوم میں آئے جس قوم میں اس کو رام کہا جاتا ہے اور آپ اس قوم میں آئے جس میں اس کو اللہ کہا جاتا ہے. ہم اللہ اللہ کہتے کہتے جائیں گے اور تو رام رام کہتے ہوئے جائے. جانا تو وہی یہ ہے دین حنیفہ، دین قیوم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری دنیا کو مسلمان نہیں بنایا. حضور پاک ایسی توقع امام مہدی سے کیوں کریں گے؟ امام مہدی آئیں گے تو پوری انسانیت کو مسلمان بنا دیں گے. یہ بات سراسر غلط ہے. یہ بھی بات سراسر غلط ہے کہ کل کی اوتار آئیں گے اور پوری انسانیت کو ہندو بنا دیں گے. یہ بات پوری طرح کھوکھلی ہے. اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے کسی ایک شخصیت کو، کسی نبی، کسی رسول کو یہ توقع کر کے نہیں بھیجا کہ یہ پوری دنیا کو یہ مسلمان بنا دیں گا. اگر اس کی یہ توقع ہوتی تو وہ 1,24,000 پیغمبروں کو کیوں بھیجتا؟ اس کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ 1,24,000. اگر ایک ہی آدمی جو ہے اگر پوری دنیا والوں کو مسلمان بنا دے گا تو 1,24,000 پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سب باتیں جو ہے بناوٹی ہے. امام مہدی سب کو مسلمان بنا دیں گے اور کل کی اوتار سب کو ہندو بنا دیں گے. اسی طرح کی یہ جو ہے روایت خود چرم پنتھیوں نے گڑھ کے رکھی ہے کہ امام مہدی آئیں گے سب کو مسلمان بنا دیں گے اور کل کی اوتار آئیں گے تو سب کو ہندو بنا دیں گے. چرم پنتھی وچار دھارائیں تو ساری قوم میں یہ جو ہے پڑی ہوئی ہے، جو موقع پا کر یہ سمے پر اس دھرتی کو لہو لہان کرتی آئی. یہ سب چرم پنتھی وچار دھارائیں ہیں جو حقیقت کو درکنار کر کے، جانتے ہوئے بھی، کچھ چرم پنتھی اس بات کو جانتے بھی ہیں کہ یہ جو ہے کل کی اوتار اور امام مہدی کون ہے، جاننے کے باوجود بھی انسانیت کو گمراہی کے راستے پر لانے کے لیے وہ جو ہر پرجور کوشش کرتے رہتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیں گے، باقی سب ختم ہو جائے گا، تو یہ بات جھوٹی اس لیے ثابت ہو رہی ہے کہ قرآن مجید میں یہ جو ہے جو آخری دور کا جو تصور اللہ نے جو پیش کیا ہے وہ کچھ اور ہی ہے اور چرم پنتھی جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو حدیث قرآن مجید سے ٹکرائے وہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے. اسے دیوار پر دے مارو، وہ حدیث قرآن کے مطابق نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقومی. اے مومنو، جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنے قوم کو لائے گا. وہ قوم کیا کرے گی؟ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گی. تو آخر زمانے کا نقشہ اللہ نے جو کھینچی ہے اس میں تم چرم پنتھی وچار دھارا والے تو ہے ہی نہیں. کہاں ہو تم لوگ؟ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے تو وہ اس نقشے میں تو تم کہیں بھی نہیں ہو. کسی فریم میں نہ مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے. اس کے اندر تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں اپنی قوم کو لے آؤں گا اور اس قوم سے کراؤں گا کیا؟ ہم سے. وہ مجھ سے محبت کریں گے، میں ان سے محبت کروں گا. باقی سب جھوٹی حدیثیں ہیں جو تم لوگ کہہ رہے ہو. تو آخر زمانے کا منظر تو اللہ نے یہ پیش کیا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آنے والی ہے بھی نہیں کہ ساری دنیا ہندو یا مسلمان ہو جائے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ساری دھرتی پر ہندو ہو جائے، ساری دھرتی پر مسلمان ہو جائے. ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں آخری دور کے لیے یہ جو ہے کہا گیا ہے امتی واحدہ. واحدہ کا مطلب ایک امت نہیں ہوتا ہے. واحدہ وحدت سے نکلا ہے جس میں سب جا کر مل جائے، ایک ہو جائے. سب جا کر مل جائیں اور ایک ہو جائیں. ایک ہونے کا مطلب یہ کہ اپنے پرماتما سے
मिल जाए। एक हो जाएंगे मतलब नहीं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हो जाएंगे, है ना। उम्मत वाहिदा का मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक धर्म में आ जाएंगे, सब मुसलमान हो जाएंगे, सब हिंदू हो जाएंगे, सब ईसाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये होगा कि सब में से बहुतायात ऐसी आत्माएं निकलेंगी जो अपनी परमात्मा में विलीन हो जाएंगी, यानी उम्मते वाहिदा हो जाएंगी, वहदत में गुम हो जाएंगी, ईश्वर में विलीन हो जाएंगी। तो एक ही ये सारी उम्मतें जम होकर एक उम्मत हो जाएंगी और उस दीन धर्म को दीन इलाही या ईश्वर धर्म कहेंगे। इसी ईश्वर धर्म को हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने फरमाया है, यदि भविष्य में कोई ऐसा धर्म उत्पन्न हुआ जिसे यह जो है संपूर्ण विश्व का धर्म कहा जाएगा तो वह अनंत और निर्बाध होगा। वह धर्म न तो हिंदू होगा, न मुसलमान, न सिख, न बौद्ध, न ईसाई, अपितु इन सब के मिलन और सामंजस्य से पैदा होगा। यानी सब में से वो रूहें निकलेंगी जो रब को पालेंगी, और रब को पवा लेने का काम कौन कराएगा? वो काल की अवतार आएगा जो सारी रूह को पकड़ के, जो रब का तालिब है, जो भगवान के चाहने वाला है, जो दरियाए वहदत में गोता लगाना चाहता है, उन रूह को पकड़ेंगे और ईश्वर में विलीन कर देंगे, उम्मत वाहिदा हो जाएगी। उसमें से हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, सब होंगे। उसी को कहते हैं दीन इलाही, यानी ईश्वर धर्म। वो भगवान का धर्म है, वो ईश्वर का धर्म है। ईश्वर ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख है, ना ईसाई। ईश्वर का धर्म प्रेम है। वो प्रेम, उसके प्रेम में जो चला गया, भगवान का सामना हो गया, ईश्वर का दर्शन कर लिया, कि वो ईश्वर हो गया, वो ईश्वर उसका हो गया। ये है दीन इलाही, ये है ईश्वर धर्म। इसी को स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वो कोई एक धर्म नहीं होगा, वह जो है अनंत और निर्बाध होगा, और वो जो है उम्मते वाहिदा और अनंत काल तक चलेगा। यहाँ तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के को आने वाले दिनों के मुस्तकबिल के हवाले से अल्लाह ने ये फरमा दिया है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना चेहरा दीने हनीफ की तरफ फेर लेना। ये अल्लाह ने कहा अपने हबीब से कि ऐ मेरे हबीब या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना चेहरा दीने हनीफ के तरफ फेर लेना, क्योंकि यही मुस्तकबिल में कायम होने वाला है। अब मुसलमान भाई, अब तो दुनिया में फैलाओ मुसलमान, है? तुम तो मुसलमान इस्लाम फैलाने में लगे हो और हिंदू फैलाने में लगा है, और अल्लाह कह रहा है कि वो जो दिन ले आएंगे हम, वो मेरा दिन होगा, वो प्रेम का दिन होगा, वो हमसे प्रेम करने वाले होंगे, हम उनसे प्रेम करेंगे। या रसूलुल्लाह, आप उनकी तरफ अपना चेहरा फेर लीजिएगा।